ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଁ ବଳବନ୍ତ ଇବାର କୁଲମଣି ହାଇସ୍କୁଲ କିଞ୍ଜିରକିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ନବମ କ୍ଲାସର ଭାଗ 2 ତଦ୍ଧିତ ଭାଗ 2 ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଗତ ଥର ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଭାଗ 1 ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଭାଗ 2 କୁ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ଅଛି ତଦ୍ଭବ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ବୈଦେଶିକ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୈଦେଶିକ ଆଉ ତଦ୍ଭବ ତଦ୍ଧିତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶଜ ବା ତଦ୍ଭବ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡାକ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୂଳି ଯୁକ୍ତ ଆ ଧୂଳିଆ, ତାପରେ ଦାଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ଆ ଦାଢ଼ିଆ, କୁହୁଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ଆ କୁହୁଡ଼ିଆ, ପେଟ ଯୁକ୍ତ ଆ ପେଟା। এটা হচ্ছে ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମନେ ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖ, ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ମହୁରୀ ଯୁକ୍ତ ଆ ମହୁରିଆ, ମହୁରୀ ଯୁକ୍ତ ଆ ମହୁରିଆ, କାହାଳି ଯୁକ୍ତ ଆ କାହାଳିଆ। এটা ଦକ୍ଷତା ପାରଙ୍ଗମ। ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡାକ କେବଳ ଦେଶଜ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖ, ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସରୁ ଯୁକ୍ତ ଆ ସରୁଆ, ନାଳି ଯୁକ୍ତ ଆ ନାଳିଆ, ଟାଙ୍ଗର ଯୁକ୍ତ ଆ ଟାଙ୍ଗରା, ଗଳି ଯୁକ୍ତ ଆ ଗଳିଆ। এটা ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ମନେ ରଖିବ। ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖ, ସରୁ ଯୁକ୍ତ ଆ ସରୁଆ, ନାଳି ଯୁକ୍ତ ଆ ନାଳିଆ, ଟାଙ୍ଗର ଯୁକ୍ତ ଆ ଟାଙ୍ଗରା, ଗଳି ଯୁକ୍ତ ଆ ଗଳିଆ। এটা ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଜାପତି ଯୁକ୍ତ ଆ ପ୍ରଜାପତିଆ। ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଜାପତି ଯୁକ୍ତ ଆ ପ୍ରଜାପତିଆ, ବରକୋଳି ଯୁକ୍ତ ଆ ବରକୋଳିଆ। এটা ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଗେରୁ ଯୁକ୍ତ ଆ ଗେରୁଆ, ଗଧ ଯୁକ୍ତ ଆ ଗଧା। এটা ଗଧା ହେଲା, ଗଧା ଯୁକ୍ତ ଆ ଗଧ ଯୁକ୍ତ ଆ ଗଧା। ତ এটা ସବୁ ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଆ ଗୋବିନ୍ଦା। এটা ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ। ଯଦୁ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯଦୁଆ, এটা ଟିକେ ଭୁଲିଛି, এটা ଯଦୁଆ ହେବା କଥା, এটা ଯଦୁଆ, এটা ଭୁଲ। ଯଦୁ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯଦୁଆ, ହରି ଯୁକ୍ତ ଆ ହରିଆ, ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଆ ସାଧୁ, ବାସୁ ଯୁକ୍ତ ଆ ବାସୁଆ। এটা ସବୁ ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ବା ଅନାଦ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ପରମ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପରମ କର୍ମ, ବେଠି ଯୁକ୍ତ ଆ ବେଠିଆ, କୋଠି ଯୁକ୍ତ ଆ କୋଠିଆ, ମେଳି ଯୁକ୍ତ ଆ ମେଳିଆ। এটা হচ্ছে কর্ম বা কর্ম অর্থরে আ প্রত্যয় ହେଇଛି। তারপরে ক্ষুদ্র অর্থরে আ প্রত্যয়। ক্ষুদ্র বলে ছোট অর্থরে, থালি যুক্ত আ থালিয়া, ছোট আ প্রত্যয়, মনে রাখব। এটা আ প্রত্যয় ସବୁ। তারপরে বিভিন্ন অর্থরে আଳ প্রত্যয় ଅଛି। বিভিন্ন অর্থরে আଳ প্রত্যয় ଅଛି। অর্থরে আଳ প্রত্যয় কোন ଅଛି ଦେଖ, গণ্ঠি যুক্ত আଳ গণ্ঠি আଳ, গণ্ঠি যুক্ত আଳ গণ্ঠি আଳ,
ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗାଈ ଯୁକ୍ତ ଆଳ ଗାଈ ଆଳ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ମହିଷୀ ଯୁକ୍ତ ଆଳ ମହିଷୀ ଆଳ, ଯେମାନେ ମହିଷୀ ଚଳାନ୍ତି, ଗାଈ ଯେମାନେ ଚଳାନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦୀପ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଦୀପାଳି, ଏଟା ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ଚାତ ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଚୈତ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଚୈତାଳି, ଚୈତ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଚୈତାଳି। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦେଖ ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଖେଳାଳି, ପହଁରା ଯୁକ୍ତ ଆଳି ପହଁରାଳି, ଚଢା ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଚଢାଳି, ଚିରା ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଚିରାଳି। ଏଟା ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକି ତଦିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଆରି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଆରି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ଶଙ୍ଖ ଯୁକ୍ତ ଆରି ଶଙ୍ଖାରୀ, ଶଙ୍ଖା ଯୁକ୍ତ ଆରି ଶଙ୍ଖାରୀ, କଂସା ଯୁକ୍ତ ଆରି କଂସାରୀ। ଏଟା ସବୁ ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅର୍ଥରେ ଆରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଅଛି ଅର୍ଥେ ଆଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଆଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତ ଆଳିଆ କଣ୍ଟାଳିଆ, ବୁଦା ଯୁକ୍ତ ଆଳିଆ ବୁଦାଳିଆ। ତାପରେ ଝଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ଆଳିଆ ଝଙ୍କାଳିଆ। ଏଟା ସବୁ କି ଅର୍ଥରେ? ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଆଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ଅଛି ଦେଖ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖ। ଘଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତ ଇ ଘଣ୍ଟି, ଚକ ଯୁକ୍ତ ଇ ଚକି। ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କାଠ ଯୁକ୍ତ ଇ କାଠି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ। ଖଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଇ ଖଣ୍ଡି, ଏଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଚାକର ଯୁକ୍ତ ଇ ଚାକିରି, ମୁକ୍ତାର ଯୁକ୍ତ ଇ ମୁକ୍ତାରୀ, ଡାକ୍ତର ଯୁକ୍ତ ଇ ଡାକ୍ତରୀ, ମହାଜନ ଯୁକ୍ତ ଇ ମହାଜନୀ। ଏଟା ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କାଙ୍ଗାଳ ଯୁକ୍ତ ଇ କାଙ୍ଗାଳି, କାଙ୍ଗାଳିଟା ମାନେ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଲେ ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କାଙ୍ଗାଳି। ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ଅଛି। ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଚୈତ ଯୁକ୍ତ ଇ ଚୈତି, ଚୈତ ଯୁକ୍ତ ଇ ଚୈତି। ଚୈତି ମାନେ ଜାତ, ଚୈତ ମାସରେ ଯିଏ ଜାତ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ଚୈତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଇ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି, ଏଟା ଅଛି ଅର୍ଥରେ। ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଇ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଇୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଇୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମୂଳ ଯୁକ୍ତ ଇୟା ମୂଳିଆ, ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଇୟା ଫଳିଆ, ଗୁଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଇୟା ଗୁଡିଆ, ଚାକର ଯୁକ୍ତ ଇୟା ଚାକରିଆ। ଏସବୁ ହଉଛି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ ଅର୍ଥରେ ଇୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ ଅର୍ଥରେ ଇୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ, এটা ক্ষুদ্র ছোট ধরিব নাই। দেখো সংখ্যা বা পরিমাণ অর্থে 2 টঙ্কা যুক্ত ইয়া 2 টঙ্কিয়া, এটা পরিমাণ বা সংখ্যা হিসাবে জনা যাଉଛି। 2 টঙ্কা भी দর্শাଉଛି ଆଉ ତା ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। 2 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ଇୟା 2 ଟଙ୍କିଆ, 4 ସେର ଯୁକ୍ତ ଇୟା 4 ସେରିଆ, 5 ହାତ ଯୁକ୍ତ ଇୟା 5 ହାତ। ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି ଆଉ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି, ତାକୁ ପରିମାଣ ଅର୍ଥରେ ଇୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ। 10 କେଜି ଯୁକ୍ତ ଇୟା 10 କେଜିଆ, এটা ইয়া প্রত্যয় সংখ্যা বা পরিমাণ অর্থে ব্যবহার ହେଇଛି। তারপরে সাদৃশ্য অর্থে ইয়া প্রত্যয়। সাদৃশ্য অর্থে ইয়া প্রত্যয় কোন সব ଅଛି। চাউଳ যুক্ত ইয়া চাউলিয়া,
मली फूल युक्त या मली फुलिया, मली फूल युक्त या मली फुलिया, बैगण युक्त या बैगणिया, सोरिष युक्त या सोरिषिया हैला। एटा होची सादृश अर्थ रे या प्रत्यय व्यवहार हेछि। परवर्ती देखिबा अतिशय, अतिशय अर्थ रे या प्रत्यय, अतिशय बेसी, बेसी परिमाण को बुझे। मुन युक्त या मुनिया, एटा अतिशय अर्थ रे या प्रत्यय व्यवहार हेछि। लुण युक्त या लुणिया, बेसी। परवर्ती अच्छी अर्थ रे या प्रत्यय कोन अछि देख, कपाल युक्त या कपालिया, कपाल टिके बेसी अछि ला, कपाल अछि ताकू कपालिया कहंती। सुहाग युक्त या सुहागिया, एटा अच्छी अर्थ रे या प्रत्यय। कपट युक्त या कपटिया, कपटटा अछि हला, ताकू कपटिया कहै जे। अंधार युक्त या अंधारिया, अंधारटा अछि तो अच्छी अर्थ रे या प्रत्यय व्यवहार है कि सब माने तद्धित प्रत्यय शब्द गुडा सृष्टि होइछे। परवर्ती अछि जात बा निवेश अर्थ रे या प्रत्यय, जात बा निवेश अर्थ रे या प्रत्यय। देखो जात जे जोठी जात हितबो या प्रत्यय हितबो, कटक रे जात हितिले कटकिया, कटक युक्त या कटकिया। सहर युक्त या सहरिया, पहाड़ युक्त या पहाड़िया। खरा दिन युक्त या खरा दिनिया, खरा दिन से जन्म हितबो खरा दिनिया कह जाय या प्रत्यय। खरा दिन युक्त या खरा दिनिया, बुझि पाइलो। परवर्ती स्व अर्थ रे या प्रत्यय, स्व अर्थ रे या प्रत्यय, स्व अर्थ रे या प्रत्यय कौन सब अछि देखा। कौल युक्त या कौलिया, कौल तुमको यदि प्रश्न आसे कौलियाटा केउ अर्थ रे या प्रत्यय सृष्टि छि ला हेछि कहले कौल अर्थ रे या प्रत्यय अछि कौलिया, कौल युक्त या कौलिया हैला। देखो नेक्स्ट विभिन्न अर्थ रे ई प्रत्यय, विभिन्न अर्थ रे ई प्रत्यय। वृत्ति अर्थ रे ई प्रत्यय कोन अछि देखो। तंत युक्त ई तंती, तंती कहले आमे वृत्ति को बुझे, तार वृत्ति हिसाब ताकू नामकरण होछि तंती हैला। दुकान युक्त ई दुकानी, एटा मध्ये तार वृत्ति ई प्रत्यय जो है कि दुकानी छि, दुकान युक्त ई दुकानी माने ताकू वृत्ति हिसाब जणा जाय, गोटे से वृत्ति करछि दुकान काम करछि। तापरे जात अर्थ रे ई प्रत्यय। प्रदेश युक्त ई परदेशी, प्रदेश युक्त ई परदेशी, एटा होछि जात अर्थ रे। उआस युक्त ई उआसी, उआस युक्त ई उआसी, एटा उआस रे से जात हितबारु ताकू उआसी कहै छै। अच्छी अर्थ रे ई प्रत्यय कोन अछि देखो। अभाव युक्त ई अभावी, तार अभाव अछि अभावी ताकू कहै छै अभाव युक्त ई प्रत्यय जो होइछि अच्छी अर्थ रे अभाव युक्त ई अभावी। भोक युक्त ई भोकी, ताक भोक अछि। दाग युक्त ई दागी, तार दागटा अछि। शोष युक्त ई शोषी, शोष मध्य अछि। तो भिन्न भिन्न शब्द रे ई प्रत्यय जो है कि अच्छी अर्थ रे माने तद्धित प्रत्यय सृष्टि हेछि। परवर्ती देखो संबंध अर्थ रे ई प्रत्यय, संबंध अर्थ रे ई प्रत्यय। कटक युक्त ई कटकी, कटक सहित तार संबंध अछि ताकू कटकी कहा जाय। बनारस युक्त ई बनारसी, बनारस सहित तार संबंध अछि। तो कटक शब्द सहित ई प्रत्यय जो है कि कटकी हेछि, एटा बहुत संबंध अर्थ रे व्यवहार हेछि। बनारस मध्ये सेमतिया बनारस सहित संबंध अछि, बनारस युक्त ई हेले बनारसी। परवर्ती देखिबा विभिन्न अर्थ रे वा प्रत्यय, विभिन्न अर्थ रे वा प्रत्यय कोन सब अछि देखिबा। अच्छी अर्थ रे वा प्रत्यय। निश युक्त वा निशवा, निशटा अछि वा प्रत्यय जो होइछि। बळ युक्त वा बळुआ, बळ अछि। पाठ युक्त वा पाठुआ, एटा पाठटा तार अछि। दाढ़ युक्त वा दाढ़ुआ हैला, दाढ़ युक्त वा दाढ़ुआ, एटा वा प्रत्यय अच्छी अर्थ रे व्यवहार कि नूतन तद्धित प्रत्यय गुडा। तापरे अभ्यास अर्थ रे वा प्रत्यय, अभ्यास अर्थ रे वा प्रत्यय। मिछ युक्त वा मिछुआ, से अभ्यास तार मिछुआटा, मिछ कहबा तार अभ्यास, तो वा प्रत्यय मिछ सहित वा प्रत्यय जो हेले मिछुआ हैला, अभ्यास अर्थ रे व्यवहार हेछि। गाळ युक्त वा गाळुआ, खच युक्त वा सापुआ,
এটা খচ মধ্য হেই পারিব। মাড় যুক্ত উয়া মাড়ুয়া এটা হচ্ছে তার অভ্যাস অর্থে ব্যবহার হই পারে। এটা খচ মধ্য হেই পারিব হেলা। বৃত্তি অর্থে উয়া প্রত্যয়। বৃত্তি অর্থে উয়া প্রত্যয় দেখ নাট যুক্ত উয়া নাটুয়া নাট তার বৃত্তি উয়া প্রত্যয় যোগ হয়েছি। হাট যুক্ত উয়া হাটুয়া সাপ যুক্ত উয়া সাপুয়া ভরা যুক্ত উয়া কোন এটা হচ্ছে ভারুয়া। এটা হচ্ছে বৃত্তি অর্থে উয়া প্রত্যয়। এটা বাই মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে ভুল হয়েছে খচ যুক্ত উয়া এটা হচ্ছে খচুয়া হব এটা সাপুয়া হব না। তুল্য অর্থে উয়া প্রত্যয়। তুল্য অর্থে কোন আছে শাগ যুক্ত উয়া শাগুয়া মানে দেখা যাচ্ছে শাগুয়া। কাঠ যুক্ত উয়া কাঠুয়া চাঁদ যুক্ত উয়া চাঁদুয়া বাঘ যুক্ত উয়া বাঘুয়া। এটা তুল্য অর্থে সাদৃশ্য অর্থে কহিব না এটা তুল্য অর্থে বাঘুয়া চাঁদুয়া শাগুয়া কাঠুয়া এসবু অধিত প্রত্যয় শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী দেখ জাত অর্থে উয়া প্রত্যয় কোন আছে বাণ যুক্ত উয়া বাণুয়া আষাঢ় যুক্ত উয়া আষাঢ়ুয়া। এটা আষাঢ় মাসের জাত হইতে পারে আষাঢ়ুয়া তা কুহাযায়। তারপরে বাস বা সম্পর্ক অর্থে উয়া প্রত্যয় কোন আছে দেখ গত যুক্ত উয়া গাতুয়া গাত যুক্ত উয়া মধ্য হব গাত যুক্ত উয়া গাতুয়া ঘর যুক্ত উয়া ঘরুয়া। এটা সবু জাত অর্থে উয়া প্রত্যয় শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী দেখা বিভিন্ন অর্থে উরা প্রত্যয়। বিভিন্ন অর্থে উরা প্রত্যয় কোন সব ଅଛି দেখ অছি অর্থে উরা প্রত্যয়। অছি অর্থে উরা প্রত্যয় অছিটা কোন আছে দান্ত যুক্ত উরা দান্তুরা মন্ত্র যুক্ত উরা মন্তুরা। এটা অছি অর্থে উরা প্রত্যয় ব্যবহার হয়েছে। পরবর্তী অভ্যাস অর্থে উয়া প্রত্যয়। অভ্যাস অর্থে উরা প্রত্যয় কোন আছে দেখ কান্দ যুক্ত উরা কান্দুরা। এটা তার কান্দিবা অভ্যাস ଅଛି তাকে কান্দুরা কুହାଯାଏ। মূত যুক্ত উরা মুতুরা সে মধ্য মুতিবার তার অভ্যাস ଅଛି হেলা। তারপরে সাদৃশ্য অর্থে এড়ি প্রত্যয়। সাদৃশ্য অর্থে এড়ি প্রত্যয় রূপা যুক্ত এড়ি রূপেলি সুনা যুক্ত এড়ি সুনেলি। এটা সাদৃশ্য সমান দৃশ্য দেখা ଯିବା ସୁନା ଭଳିଆ ରୂପା ଭଳିଆ। ତ ଏଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁ ଯୋଗ ହେଇକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ତଦି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କା ବା କାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କା ବା କାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖ ଆଜି ଯୁକ୍ତ କା ଆଜିକା କିମ୍ବା ଆଜି ଯୁକ୍ତ କାର ଆଜିକାର। এটা কা কিংবা କାର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। কালি যুক্ত কা কালিকা কিংবা কালি যুক্ত কার কালিকার। কার যুক্ত আজিকা হ্যাঁ এটা কালি যুক্ত হ্যাঁ কোন এটা কালি যুক্ত কা কালিকা কিংবা কালি যুক্ত কার কালিকার। এটা কা কিংবা কার প্রত্যয় যুক্ত হইকি নতুন শব্দ তদিত শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। তারপরে স্বভাব অর্থে কুলা প্রত্যয়। স্বভাব অর্থে কুলা প্রত্যয় কোন দেখ স্বভাবরে মানে স্বভাব মানে কোন তার স্বভাবটা সেমতিকা হেলা প্রকৃতি। ডর যুক্ত কুলা ডর ডর কুলা তার স্বভাব তার প্রকৃতিটা সেমতিকা। হস যুক্ত কুলা হস কুলা স্বভাবটা সেমতিকা কুলা প্রত্যয় ব্যবহার হচ্ছে। দেখ ব্যবসায় অর্থে রা প্রত্যয়। ব্যবসায় অর্থে রা প্রত্যয় কোন সব আছে পান যুক্ত রা পানরা। এটা ব্যবসায় অর্থে পানরা কুহযিবা যে ব্যবসায় করছে যে পান মানে ব্যবসায় করে তাকে পানরা কহিপারিব। কাচ যুক্ত রা কাচরা কি কাচ বেপার যে করছি ব্যবসায় যে করছি তাকে আমি কাচরা কহিপারিবা। তো এটা রা প্রত্যয় বিভিন্ন শব্দরে ব্যবহার হইকি নূতন তদিত শব্দ গুড়াক সৃষ্টি হয়েছে। তারপরে অছি অর্থে বন্ত বা মন্ত প্রত্যয়। অছি অর্থে বন্ত বা মন্ত প্রত্যয়। গুণযুক্ত বন্ত গুণবন্ত গুণটা ଅଛି যার গুণ ଅଛି তাকে কোন করিবা গুণবন্ত। ধন যুক্ত বন্ত ধনবন্ত যার ধন ଅଛି তাকে ধনবন্ত কুହାଯିବା। বুদ্ধি যুক্ত মন্ত বুদ্ধিমন্ত এটা মধ্য মন্ত প্রত্যয় ଅଛି অর্থে ব্যবহার ହେଇଛି। তারপরে শ্রীযুক্ত মন্ত শ্রীমন্ত ହେଲା শ্রীযুক্ত মন্ত
ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଯାହା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ବା ଧନ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସାଦୃଶ ଅର୍ଥରେ ଚିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସାଦୃଶ ଅର୍ଥରେ ଚିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସାଦୃଶ ମାନେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭଳିଆ। ପାଣି ଯୁକ୍ତ ଚିଆ ପାଣି ଚିଆ। ପାଣି ଚିଆ ତା ସଦୃଶ ଭଳିଆ। ମାଇ ଯୁକ୍ତ ଚିଆ ମାଇ ଚିଆ। ତ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଚିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ନୂତନ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହେଇଛି। ତାପରେ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ପଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଭାବ ଅର୍ଥରେ ପଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଟାଣ ଯୁକ୍ତ ପଣ ଟାଣପଣ। ବୀର ଯୁକ୍ତ ପଣ ବୀରପଣ। ଏଟା ହଉଛି ଭାବ ଅର୍ଥରେ ପଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଯାହା ଆମେ ପଢିଲା ସେଗୁଡା କଣ ଥିଲା? ତଦ୍ଭବ ବା ଦେଶୟ ଶବ୍ଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଗୁଡା ତିଆରି ହଉଥିଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଢିବା? ବୈଦେଶିକ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବିଦେଶରୁ ଆସିକି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା କୋଷରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି ତାକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କୁହାଯାଏ। ତ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଆଉ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ, ଅଧିକରଣ ଅର୍ଥରେ ଖାନା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଧିକରଣ ଅର୍ଥରେ ଖାନା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଛାପା ଯୁକ୍ତ ଖାନା ଛାପାଖାନା। ଛାପାଖାନାଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବା ଆମର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଟା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତ ଛାପା ସହିତ ଖାନା ଯୋଗ ହେଇକି ଖାନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକି ଛାପାଖାନା ହେଇଛି। ସେମିତିକା ଡାକ୍ତର ଯୁକ୍ତ ଖାନା ଡାକ୍ତରଖାନା। ବୈଠକ ଯୁକ୍ତ ଖାନା ବୈଠକ ଖାନା। ଭୂତ ଯୁକ୍ତ ଖାନା ଭୂତଖାନା। ତ କଣ? ଖାନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ନୂତନ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ଖୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଖୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ଖୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମନେ ରଖିବ, ନିଶା ଯୁକ୍ତ ଖୋର ନିଶା କର ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନିଶା ପ୍ରତି। ଜିତ ଯୁକ୍ତ ଖୋର ଜିତ ଖୋର। ଯୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଖୋର ଯୁଦ୍ଧ ଖୋର। ମଗଦମା ଯୁକ୍ତ ଖୋର ମଗଦମା ଖୋର। ଏଟା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ଖୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଗର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଗର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦେଖ, କାରି ଯୁକ୍ତ ଗର କାରିଗର, ଏଟା ବ୍ୟବସାୟ। ସୌଦା ଯୁକ୍ତ ଗର ସୌଦାଗର। ଏଟା ସବୁ ଗର ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ତମେ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ହେଲା। ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଗିରି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବାବୁ ଯୁକ୍ତ ଗିରି ବାବୁଗିରି। ହାକିମ ଯୁକ୍ତ ଗିରି ହାକିମଗିରି। ଦାଦା ଯୁକ୍ତ ଗିରି ଦାଦାଗିରି। କିରାଣୀ ଯୁକ୍ତ ଗିରି କିରାଣୀଗିରି। ଏଟା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଗିରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଠକ ଯୁକ୍ତ ଆମି ଠକାମି। ତାର ସ୍ୱଭାବଟା ଠକିବାର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ହେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଆମି ଦୁଷ୍ଟାମି। ଦୁଷ୍ଟ କରିବାର ତାର ସ୍ୱଭାବ। ତ ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ। ମୂର୍ଖ ଯୁକ୍ତ ଆମି ମୂର୍ଖାମି। ପାଗଳ ଯୁକ୍ତ ଆମି ପାଗଳାମି। ପାଗଳାମିଟା ତାର ସ୍ୱଭାବଟା ବା ମୂର୍ଖାମିଟା ତାର ସ୍ୱଭାବ। ତ ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ବାଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବାଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ଧପା ଯୁକ୍ତ ବାଜ ଧପା ବାଜ। ମାମଲା ଯୁକ୍ତ ବାଜ ମାମଲା ବାଜ। ଧୋକା ଯୁକ୍ତ ବାଜ ଧୋକା ବାଜ। ଏଟା କୋଉ ଅର୍ଥରେ? ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ବାଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାର ସ୍ୱଭାବଟା ଧୋକା ଦେବା ହେଲା, ତ ତାକୁ ଧୋକା ବାଜ କୁହାଯାଏ ବା ବାଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେଠି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଧୋକା ସହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକାର ବା ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବାଳା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଧିକାର ବା ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବାଳା ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ସବୁ ଅଛି? ଘର ଯୁକ୍ତ ବାଲା ଘର ବାଲା। ଗାଡି ଯୁକ୍ତ ବାଲା ଗାଡି ବାଲା। ଏଟା କଣ? ଅଧିକାର ବା ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଗାଡି ବାଲା ବୋଲେ ତାର ବୃତ୍ତିଟା ଗାଡି ଚଳେଇବାର କିମ୍ବା ତାର କଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ଗାଡି ତାର ନିଜର ଗାଡି ହେଇଥିବ ଗାଡି ବାଲା ହେଇଥିବ। ଜମି ଯୁକ୍ତ ବାଲା ଜମି ବାଲା।
तार निजर जमी तार अधिकार अच्छी तो अधिकार अर्थरे बाला प्रत्यय होइकी शब्द रे बाला प्रत्यय जोग होइकी नुआ नुआ शब्द प्रत्यय गुड़ा सृष्टि होइची तापर पाला युक्त बाला पाला बाला बाजा युक्त बाला बाजा बाला एटा सब व्यवसाय बा अधिकार अर्थरे समस्त शब्द गुड़ाक तैयारी होइची बाला लागी तापरे अधिकार अर्थरे दार प्रत्यय अधिकार अर्थरे दार प्रत्यय तार निजर अधिकार थिबो जमी युक्त दार जमीदार जमी प्रति अधिकार अछि जमीदार भाग युक्त दारा भागदार भाग युक्त दार भागी युक्त दार हवा कथा भागीदार हवा कथा भागी युक्त दारा भागीदार तो एटा सब अधिकार अर्थरे दार प्रत्यय व्यवहार हेछि तो जहा पढ़ाला पिला माने मन रखि पारथिबो आउ आशा करछि बस माने बुझी पारथिबो जदि का मन रे बेसी किछि डाउट थिबो सेति के भल की देखि देबो तो वर्तमान हमें प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को आसीबा तो प्रथम प्रश्न अछि আজি देखो दाढ़िया डेक्स अर्थ रे आ प्रत्यय दाढ़िया डेक्स अर्थ रे दाढ़ युक्त या दाढ़ी युक्त आ दाढ़िया हला दाढ़ी युक्त आ दाढ़िया डेक्स अर्थ रे आ प्रत्यय दाढ़ी युक्त आ दाढ़िया डेक्स अर्थ रे आ प्रत्यय केस हाई स्कूल अच्छी अर्थ रे अच्छी अर्थ रे अच्छी अर्थ रे तो अच्छी अर्थ रे आ प्रत्यय व्यवहार हेछि अच्छी अर्थ रे परवर्ती प्रश्न अछि देखो गेरु युक्त आ गेरुआ डेक्स अर्थ रे आ प्रत्यय तुल्य अर्थ रे गेरुआ तुल्य अर्थ रे तुल्य अर्थ रे धन्यवाद तुल्य अर्थ रे तुल्य अर्थ रे धन्यवाद हाँ हाँ राइट अच्छी आंसर राइट अच्छी तुल्य अर्थ रे आ प्रत्यय व्यवहार हेछि आउरी मध्य शब्द अच्छी देखिबो परवर्ती अच्छी थाली युक्त अलगा स्कूल गुडा को मध्य चेष्टा करिवो आंसर देबा पई थाली युक्त आ थालिया डेक्स अर्थ रे आ प्रत्यय क्षुद्र अर्थ रे क्षुद्र अर्थ रे काहे कर दिए भाई क्षुद्र अर्थ रे सुना जा रहा है कि नहीं जा रहा है अभी हाँ सुना आ रहा है थाली युक्त आ थालिया क्षुद्र अर्थ रे आ प्रत्यय व्यवहार हेछि धन्यवाद गाई युक्त आळ गाई आळ डेक्स अर्थ रे आळ प्रत्यय डेक्स अर्थ रे आळ प्रत्यय गाई युक्त आळ गाई आळ डेक्स अर्थ रे आळ वृद्धि अर्थ रे धन्यवाद अलगा स्कूल गुड़ा को वृद्धि अर्थ रे वृत्ति अर्थ रे आळ प्रत्यय खेल युक्त आली खेलाली परवर्ती क्वेश्चन छी देखो खेल युक्त आली खेलाली डेक्स अर्थ रे आली प्रत्यय अभ्यास अर्थ रे धन्यवाद अभ्यास अर्थ रे आली अभाव अर्थ रे अभ्यास बा दक्षता अर्थ रे डाक्तरी केउ अर्थ रे ई प्रत्यय डाक्तरी केउ अर्थ रे ई प्रत्यय वृत्ति अर्थ रे धन्यवाद वृत्ति अर्थ रे
वृत्ति अर्थ रे इ प्रत्यय। बहुत सुंदर उत्तर दौछ पिला माने। परवर्ती क्वेश्चन अछि बा प्रश्न अछि चैती युक्त चैती जात अर्थ रे डेक्स प्रत्यय। चैती जात अर्थ रे चैताली। डेक्स चैताली। चैती जात अर्थ रे डेक्स प्रत्यय। चैताली। प्रत्यय एठी मागुछि चैताली। आड़ी आड़ी प्रत्यय युक्त। चैती जात अर्थ रे डेक्स प्रत्यय। एटा आड़ी। चैती हेइ जे ई प्रत्यय। बहुत ई प्रत्यय। ई प्रत्यय व्यवहार हेइछि। चैत युक्त ई चैती जात अर्थ रे ई प्रत्यय। परवर्ती प्रश्न घर 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 युक्त ई घर घड़ी डेक्स अर्थ रे ई प्रत्यय। घर घर युक्त ई घर घड़ी डेक्स अर्थ रे ई प्रत्यय। डेक्स अर्थ रे ई प्रत्यय। मायावाल अच्छी अर्थ। धन्यवाद। अच्छी अर्थ रे ई प्रत्यय। धन्यवाद। परवर्ती प्रश्न अछि मल्ली फूल युक्त इया मल्ली फुलिया। मल्ली फूल युक्त इया मल्ली फुलिया। या प्रत्यय डेक्स अर्थ रे। या प्रत्यय डेक्स अर्थ रे। धन्यवाद। आउ को पिला कहंतु मल्ली फूल युक्त इया मल्ली फुलिया डेक्स अर्थ रे या प्रत्यय। सादृश्य। 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 धन्यवाद। सादृश्य अर्थ रे या प्रत्यय। परवर्ती प्रश्न सहर युक्त इया सहरिया। सहर युक्त इया सहरिया या प्रत्यय डेक्स अर्थ रे। जाति बा निवास। धन्यवाद। जाति बा निवास। अलगा पिला माने मध्य दे परिबे उत्तर। जात बा निवास। जाति बा निवास अर्थ रे। धन्यवाद। सुंदर उत्तर। जात अर्थ बा निवास अर्थ रे। तापरे परवर्ती प्रश्न अछि कांद युक्त उरा कांदुरा। कांद युक्त उरा कांदुरा। उरा प्रत्यय डेक्स अर्थ रे। कांद युक्त उरा कांदुरा उरा प्रत्यय डेक्स अर्थ रे। अभ्यास अर्थ रे। धन्यवाद। अन्य पिला माने कांदुरा अभ्यास अर्थ रे उरा प्रत्यय व्यवहार हेछि। कांदुरा मुतुरा ए सब अभ्यास अर्थ रे हेछि। अभ्यास अर्थ रे। परवर्ती देख पान युक्त रा पान युक्त रा पानरा रा प्रत्यय डेक्स अर्थ रे। व्यवसाय। धन्यवाद। व्यवसाय। अन्य पिला माने व्यवसाय। व्यवसाय अर्थ रे व्यवसाय। तापरे देख परवर्ती भाव अर्थ रे। टाण युक्त पण टाण पण प्रत्यय डेक्स अर्थ रे। भाव अर्थ रे। बहुत सुंदर। भाव अर्थ रे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर उत्तर दउछ। भाव अर्थ रे। भाव अर्थ रे पण प्रत्यय। परवर्ती प्रश्न अछि तुमर धप्पाबाज धप्पाबाज स्वभाव अर्थ रे डेक्स प्रत्यय। धप्पाबाज स्वभाव अर्थ रे डेक्स प्रत्यय। बाला प्रत्यय। बाला प्रत्यय। बाला प्रत्यय। बाला प्रत्यय रंग भूल।
ସପା ବାଜ ବାଜ ସବା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅର୍ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବାଜପ୍ରତ୍ୟୟ। ବାଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ବାଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଅଛି ବାଜା ଯୁକ୍ତ ବାଲା। ବାଜା ଯୁକ୍ତ ବାଲା। ଅଧିକାର। ବାଜା ବାଲା। ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ। ବାଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଧିକାର। ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥରେ ଅଲଗା ଅଧିକାର। ଅଲଗା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଧିକାର। ଅଧିକାର ବା ବୃତ୍ତି। ଅଧିକାର ବା ବୃତ୍ତି। ବହୁତ କାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣା ଉତ୍ତର ଯାଉଛି ଦେଇଥିଲ। ଅଧିକାର ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲ ପିଲାମାନେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେଖ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 2ଟି ଲେଖା ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ଏଟା ଲେଖିବ। ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅଛି ଅର୍ଥରେ ବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏସବୁ ର 2ଟା ଉଦାହରଣ ଲେଖିକି କରିବ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଦିତ ଚେପ୍ଟରଟା ବା ବିଷୟଟା ସାରି ଦେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଲେଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ